Mao ni ang isa sa pinakalimpyo ug pinakanindot nga waterfalls diri sa may Carmen, Surigao del Sur. Kani nga waterfalls is Bikayan Falls. 20 to 30 minutes ra ni baklayon kung gikan ka sa kalsada. Experience na nimo ang katinaw ug kalimpyo sa maong falls. Grabe tinaw kayo nya. Grabe patud ka bugnaw diri, lami kayo magulog-ulog. Nagplano ka mulaag diri sa Surigao del Sur, dapat kaning Bikayan Falls diri sa may Carmen imo jud ning maadtuan. Time diri nga kusog ang aga sa maong falls, so nya napoy time nga hinay kayo. So kini nga time pag adto namo is kusog kayo ang yang aga, so nya grabe katinaw, nya grabe ang kabugnaw. Nya kani nga time pag adto namo is hinay na yang agas pero tinaw ug bugnaw. Magdepende na sa panahon na kung kusog ang ulan, kusog gyud pud kayo ang agas ani nya tinaw kayo. Yang nakanindot og mulaag ka diriya kay wala kay bayaran nga entrance fee aside nga kanang magpa-guide ka paingo sa mga taga Surigao del Sur og wala pa ka experience og laag diriya sa may Bikayan Falls. Well, this time dapat mulaag na jud ka og experience og mutan-aw og magpa-picture ning grabe katinaw kalimpyo nga waterfalls diriya.